Solving word problems Bisaya tutorial. A group of teachers decided to eat in a restaurant. The meal cost 4,550 plus a 12% VAT or value added tax. How much is the total amount they paid in the cashier? So bali, naday mga teachers or grupo sa teachers nga ning kaon dito sa isa ka restaurant. Then, ang ilang nakaon naabot sa amount nga 4,550 pesos. Pero dili lang kana ang ilahang mabayaran kay tungod naapay additional nga 12% VAT. So ang pangutana dinhi pila ang ilahang nabayaran dito sa cashier. So kani siya nga problem, pwede nato ni siya gamitan sa formula sa sales tax. That is, sales tax equals total amount of product times the rate of sales tax. So, total amount of product. Sa ato ang problem, asa man diri ang kung ma-consider nga product. Alright. So, kani si meal, mo ni siya ang atong ma-consider nga product. And the amount of that is 4,550 pesos. So, i-multiply nato siya sa rate of sales tax. Timan ang word nga rate. Kung moingon ganita rate, that is in percentage form. So, sa ato ang problem, very simple. Nakita nato asa din ang naay naka-percentage form. So, that is multiplied by 12% the VAT or the value-added tax. Remember, dili nato siya pwede i-multiply in percentage, but kailangan nato siya i-change into decimal form. Hinumdum pa ba taon saon nato pag-change ang percentage form into decimal form? So, remember ha, percentage means 100. So, mo na siya nga 12% is equal to 12 over 100. And that is 12 divided by 100. If ma-divide na to na, makakuha ta ni nga decimal form, 0.12. So, naanatay decimal form. Pwede na ta mag-multiply. 4,550 times 0.12, that's equal to 546. So, naanatay amount sa sales tax. Kung mananabata sa ato ang solution, na-answer na ba nato ang question sa problem? Wala pa. Unang solution pa lang ni siya para ma-answeran jud nato ang problem. Remember ang atong question? How much is the total amount they paid in the cashier? So, ang total kabuuan. Alright. So, unsa man atong buhaton? Balik ta dito sa amount of our product plus ang atong nakuha nga sales tax. So, we have 4,550 plus 546. And that will be equal to 5,096. Therefore, the total amount paid in the cashier is 5,096.